Ще ж у нас у студії вже є гості із Франції. Це Брюно Дюамель, французький ілюстратор коміксів, та Соломія Гриценяк, перекладачка. Доброго ранку. Чи пам'ятаєте ви свій перший комікс і в чому взагалі складність створення таких малюнків? La première bande dessinée, j'ai dû la faire, je devais avoir 9 ans. C'était 30 pages sur du papier quadrillé, parce que ça me permettait de pouvoir tracer des cases sans utiliser une règle. Et ça racontait l'histoire, je crois que c'était un policier qui résolvait des intrigues et qui attrapait des criminels. Свій перший комікс я створив, коли мені було 9 років, в зошиті в клітинку, тому що це було легше так малювати, коли є клітинки. І, здається, це була історія про поліцейського, який розслідував різні злочини. Ого. À l'époque, ce qui était rigolo, c'est que j'aimais beaucoup les grandes séries françaises et belges comme Astérix ou comme Spirou et Fantasio, et qui avaient eu plusieurs dessinateurs. Donc, quand j'étais enfant, je m'amusais à essayer de faire plusieurs albums et de changer un peu mon dessin. Et je signais d'un autre nom pour faire croire que c'était une grande série et qu'il y avait eu plusieurs dessinateurs. В дитинстві я дуже любив різні комікси французькі і бельгійські, такі як Астерікс і Спіру, і їх створювали різні художники. І тому, коли я малював і створював свої комікси, то намагався змінювати свій малюнок і підписувати їх різними іменами, щоб складалось враження, ніби це різні художники малювали. Клас. Скільки взагалі от коміксів ви вже нарахували за весь от період, якщо навіть можна говорити, з дитинства, і що от найбільше пам'ятаєте? Quelle bande dessinée vous avez lu en général et lesquelles vous vous rappelez? Je pense que l'auteur qui m'a le plus marqué, c'est Franquin avec Gaston Lagaffe. Mais j'ai commencé en fait avec toute la bande dessinée franco-belge, Astérix, Tintin, Gaston Lagaffe, Spirou et Fantasio, tout ce qui était le journal de Spirou à l'époque. Et puis après, plus tard, j'ai commencé à m'intéresser aux comics américains, à découvrir un peu l'univers des super-héros. Et puis, en arrivant aux Beaux-Arts, j'ai vraiment découvert l'école d'Argentine, l'école de l'Est aussi, puisqu'il y a eu des très bons dessinateurs de l'Est qui sont venus dessiner en France, des Polonais, des Roumains et tout. Donc voilà, plus tard, j'ai découvert vraiment toute la richesse de la bande dessinée. Mais j'ai commencé avec les Schtroumpfs, avec vraiment les bandes dessinées que tout le monde lisait enfant. Отже, почав своє знайомство з мальованими історіями я саме з франко-бельгійських коміксів, таких як Астерікс, Смурфики, Спіру, Гастон Лагаф. І саме комікси про Гастона Лагафа мені найбільше припали до душі. Потім я вже познайомився з американськими коміксами, і коли вже почав навчання в університеті, то відкрив для себе польських та румунських авторів. Багато хто вважає, що комікси мають суто розважальний характер, але я знаю, що більшість авторів все-таки з цим не згідні. Яку ж культуру несе цей жанр? Je pense qu'il n'y a aucun... On peut très bien être divertissant, être un amusement et être culturel. J'ai aucun problème avec... C'est pas antinomique. Je pense, au contraire, pour faire passer des choses très importantes, parfois il faut essayer de faire rire et de divertir. Ça permet de faire passer des messages plus facilement. Donc je pense que les deux vont de pair. Для мене це не є проблемою. Я думаю, що часто варто говорити про серйозні історії з певним розважальним елементом, так легше серйозні теми підняти і легше про них говорити. Що найкраще зображують комікси і що все-таки не можна через них передати? Чи є щось таке? Qu'est-ce qui est le plus facile à montrer à travers les bandes dessinées et est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas montrer dans les... Non, je pense pas qu'il y ait des choses qu'on ne puisse pas montrer en bande dessinée. Je pense qu'on peut pas à peu près tout faire. Après, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de montrer. C'est-à-dire que je pense que, contrairement à l'écriture d'un roman qui permet à l'imagination du lecteur de s'emparer de l'histoire, en bande dessinée, on est sur des images, donc on montre beaucoup de choses. Et parfois, il vaut mieux ne pas montrer certaines choses. Donc, je pense que la question, c'est plutôt à l'auteur de se poser
la question de savoir s'il doit montrer tel ou tel détail ou s'il laisse le lecteur imaginer ce détail-là. Mais après, il n'y a pas de limite, on peut tout faire, on peut parler de tout. Я думаю, що в коміксах можна малювати все, можна показувати все, але не завжди варто це робити. Отже, коли ми читаємо роман, то ми маємо перед собою текст. А коли художник малює, то в нього завжди залишається вибір, чи показати ту чи іншу деталь, чи ні, чи дати можливість читачеві додумати її. Si je prends un exemple, dans cet album-là, c'est l'histoire d'un artiste. Et à un moment de l'histoire, il va faire un chef-d'œuvre. Il va vouloir faire l'œuvre de sa vie au cœur d'un volcan. Et ce chef-d'œuvre-là, j'ai choisi de ne pas le montrer. Parce que ça ne peut être un chef-d'œuvre que si le lecteur imagine l'œuvre. Sinon, si je le montre, je suis pas assez fort pour faire un chef-d'œuvre et pour montrer un chef-d'œuvre. Donc il vaut mieux que ce soit le lecteur qui s'empare de l'idée. І, як приклад, оця книжка, в ній головним героєм є митець, який створює свій шедевр всередині вулкану. І цей шедевр я, власне, не показую, тому що він не може бути шедевром, якщо я його намалюю. Я не можу створити шедевр. А кожен читач собі уявить його таким, яким він є для нього. Все-таки, чи є якісь комікси, які ви вважаєте класикою, і чи можна говорити про комікси майбутнього? Est-ce qu'il y a pour vous les bandes dessinées qui sont classiques et est-ce qu'on peut parler des bandes dessinées du futur? Alors ça, c'est une question problématique parce que moi, on a tendance à souvent me dire que j'ai un dessin très classique. C'est vrai que j'ai une influence de cette fameuse école franco-belge dont on parlait, l'école d'Astérix. Mais après, la définition du classique, elle est différente selon les personnes. Et c'est un mot que je peux comprendre, mais qui en même temps ne me plaît pas. C'est-à-dire que je ne cherche pas forcément à révolutionner la bande dessinée. Je suis plutôt du genre à avoir envie de me servir du travail des anciens. Et j'ai pas forcément envie de faire table rase de tout ce que les autres ont fait avant moi pour essayer d'être complètement nouveau et d'être un innovateur. J'aime bien avoir des influences et j'aime bien que ça se voit. Мені не зовсім подобається це визначення класичного. Мені часто кажуть, що мої комікси мають такий класичний вплив, а насправді я не хочу, щоб малювати з чистого листа, як кажуть, а завжди мати вплив тих, хто працював переді мною. Хочеться ще поговорити про цю роботу, власне, з якої ви приїхали до Львова. Ви оживляли героїв Бальзака, так? Батько Горіо. Розкажіть про цю роботу. C'est une adaptation du roman donc, de Balzac qui a été signé par 2 scénaristes parce que c'était quand même un sacré bouquin à adapter, donc il fallait vraiment du travail d'adaptation. Donc c'est Thierry Lamy et Philippe Thirault qui se sont collés au travail d'écriture. Il fallait rendre ça absolument dynamique, donc il fallait forcément couper dans le texte de Balzac pour faire en sorte que ça puisse être lu facilement. Et ils ont fait du très très bon boulot. Отже, це була досить складна робота, над якою працювали сценаристи Ламі і Тріо, тому що роман Бальзака досить великий і треба було його адаптувати для мальованої історії. І, власне, вони зробили дуже добру роботу. Et là, le jeu, c'était justement, on parlait de classique tout à l'heure, c'était vraiment de partir d'un classique de la littérature et d'essayer d'en faire, avec mon influence un peu classique de bande dessinée, quelque chose d'un petit peu moderne et qui puisse parler aux générations actuelles, quoi. Ми якраз говорили про класику. Це є класичний роман французької літератури. І з моїм таким класичним малюнком ми спробували зробити щось досить сучасне. Ви також працюєте сольно, і буквально от наприкінці серпня вийшов ваш проект «Nouveau Contact». Про що він є? Це і соціальний проект? Про що ця історія? Alors à présent, seulement depuis 3 albums, j'écris aussi les histoires. Donc c'est ces 2 albums-là et Nouveau Contact, le dernier, qui est sorti il y a 3 semaines. Nouveau Contact s'intéresse plus au phénomène de buzz médiatique sur les réseaux sociaux.
en partant du principe que ces réseaux sociaux diffusent autant de fausses informations, ce qu'on appelle les fake news, que de vraies informations. Et que de vraies polémiques qui enflamment parfois tout un pays se développent parfois sur des informations dont on peut douter un petit peu de la véracité. Donc c'est l'histoire d'un photographe amateur qui vit au nord de l'Écosse, dans un loch qui n'est pas connu, qui n'est pas le Loch Ness, qui va photographier un jour un monstre. Et son premier réflexe, c'est de le prendre en photo et d'aller poster les photos sur Twister, qui est le réseau social de l'album. Et en postant ces photos, il va déclencher quasiment une guerre civile, puisque l'armée va vouloir intervenir, les scientifiques vont vouloir empêcher l'armée d'intervenir, les écologistes vont vouloir empêcher les scientifiques d'intervenir, et petit à petit, le pays tout entier va se réunir autour de ce loch et se taper dessus, au lieu de chercher à connaître la créature. Я працював над 3 останніми альбомами, 2 з них ви бачите, а 3-й «Новоконтакт», в якому йдеться про такий медійний галас, який часто здіймається зараз в соцмережах, говорить про новини, які не завжди є правдивими, і ми можемо в них сумніватися, тому головним героєм є чоловік, який бачить якесь створіння в озері, він живе в Шотландії, фотографує це створіння, викладає в інтернет і починається така ціла історія, бо всі хочуть дізнатися, що це за створіння, полювати на нього, досліджувати його, і починається майже громадянська війна в Шотландії через оці фото, які, можливо, і не є правдивими. Ну і на кінець хотілося б ще запитати, який би комікс ви створили про своє життя чи про якусь окрему його частинку? Quelle bande dessinée vous voudriez créer sur votre vie ou sur une partie de votre vie? Aucune. Je ne parle jamais. Enfin, je parle toujours de moi dans mes albums puisqu'on ne peut pas faire autrement. Mais j'essaye toujours de maquiller ça par la fiction. Je suis pas vraiment. J'aime bien parfois lire les autofictions des autres, mais je suis trop timide pour faire la mienne. Я б не хотів розказувати про своє життя, я надто скромний, але в моїх альбомах ви часто можете побачити мене, бо я розказую про себе, але ховаю це під вигаданими персонажами і подіями. Що ж, дуже дякую за розмову. Надіюсь, ми будемо ще з вами зустрічатися у таких гарних ілюстраціях. J'espère qu'on va se rencontrer encore. Merci beaucoup. Дякую. Avec plaisir. Дякую дуже.